तो हेलो गाइस ए वीडियो रे आपनको वेलकम। तो काली राती वेट करी पूरा भी पाई गला सिना रिजेक्ट लिस्ट आसिला बेलू टिके लेट हो गला। तो चलतो रिजेक्ट लिस्ट तो आसी जाइए तो देखि नेबा कौन कही देखु। जदि जार ना रिजेक्ट लिस्ट अच्छी तो 2 तारिख 5:30 PM पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा रायगड़ा रे से ऑब्जेक्शन सबमिट करार अच्छे। तो ए नोटिस रो मीनिंग एटा ही। तो जीवा चलंतु रिजेक्ट लिस्ट लिस्ट आसी जाइए देखो ये रिजेक्ट लिस्ट टोटाल आसी जाइए 12 जनकर ना रिजेक्ट लिस्ट अच्छे। तो प्रथम गोविंद चंद्र साहू जी की कैंडिडेट रिजेक्ट ड्यू टू एब्सेंट इन वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन रे एब्सेंट अच्छी। तापर हेमलता बरिया से कौन से भी ड्यू टू एब्सेंट से भी एब्सेंट अच्छी। तो 3 नंबर रे ज्योत्सना राणी साहू से भी एब्सेंट अच्छी। लीजा राणी प्रधान से भी एब्सेंट अच्छी। मनोज कुमार बेहरा से भी एब्सेंट। मंटू दलई से भी एब्सेंट। द नेक्स्ट मोहिनी एसए लिखाई बोधे सबरती कौन होता है ड्यू टू एब्सेंट अच्छी। नीलामणि प्रधान एब्सेंट। प्रीति प्रीति मंजरी स्वाही जोटा कि एब्सेंट अच्छी। रचिता हाथी जोटा एब्सेंट अच्छी। रोजालिन बलवंत राय एब्सेंट। संध्या राणी पहाड़ी ड्यू टू नॉट सबमिट ऑफ परमानेंट डिजेबिलिटी क्राइटेरिया सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बोधे सबमिट कर पारे आउ लास्ट थर तो से आसते जोटा कि सबमिट करना तो सेटा रिजेक्ट हो जाए। तो एबे कहीं जीवा बोली से माने भी आसी नथिबे। तो जीवा एटा तो हमर आर्ट्स रो जीवा साइंस को। तो आसी जाए कैटेगरी 1 साइंस कैटेगरी 1 साइंस देखंतु एठी तो एठी रिजेक्ट होती टोटल टोटल 31 टोटली 34 जन रिजेक्ट होती साइंस कैटेगरी टोटल 34 जन। तो देखि नेबा प्रथम रही अवकाश साहू से कैंडिडेट ड्यू टू एब्सेंट अच्छी। अलका मंजरी ओझा से भी एब्सेंट। आलोक नायक एब्सेंट। आशुतोष आचार्य एब्सेंट। वीरेंद्र कुमार साहू एब्सेंट। विश्वजीत नाथ एब्सेंट। सेहीपरि 7 अच्छे चांदिनी सबर एब्सेंट। चिन्मय साहू एब्सेंट। चित्रश्री माझी एब्सेंट। इलुपा प्रधान एब्सेंट कहीं से जानते जो डॉक्यूमेंट वैलिड नथिबो सेटा धरिकी गले फायदा किसी नथिबो। लास्ट थर जमती होता सेमती हम। हेमंती बा एब्सेंट। जगमोहन साहू से भी एब्सेंट। ज्योतिश्री महंत एब्सेंट। कान्हू पंडा सेमती कान्हू पंडा सियाना प्रभा मलिक न्यूजा राणी महापात्र समस्त एब्सेंट। नीलांचल बिशोई निरुपमा साहू सेमती पवित्र कुमार महापात्र पुष्पिता सारंगी रविंद्र कुमार दास राजेंद्र कुमार स्वाई रश्मिता भंडारी रश्मिता नायक रिपुनाथ सेठी संग्राम कुमार साहू सर्वेश्वर सेठी सत्यव्रत सेठी शिवानंदिनी पाढ़ी
ସୌଭାଗ୍ୟମୟୀ ସାହୁ, ସୁଜାତା ନାୟକ ଏସବୁ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଛି। ସୁମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ଗିରି, ରାଜୁ ମରାଇ ସବୁ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ରାଜୁ ମରାଇ କ'ଣ ଏଟା ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମେରୁଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନଟ୍ ସବମିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ 18 ମନ୍ଥର DLED ପୋଷ୍ଟଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍, ଯେଉଁଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ନାହିଁ ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି 18 ମନ୍ଥର NIO ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହାଫଳରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରେ ଏଇ ରାଜୁ ମାରାଇ ସବମିଟ୍ କଲେ ବି ଆର ଫାଇଦା ନଥିବ, କାହିଁକିନା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି NIS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସାଇନ୍ସ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 2 ଆର୍ଟ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 2, ଯେଉଁଟାକି ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀର। ତ ଆର୍ଟ୍ସ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ବଗ୍ମିତା ତ୍ରିପାଠୀ, ଯିଏକି ଆବସେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଭେରିଫିକେସନରେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସବର ଆବସେଣ୍ଟ, ଦେବସ୍ମିତା ମହାନ୍ତ ଆବସେଣ୍ଟ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପାପତି ଆବସେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଭେରିଫିକେସନ ଅଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଯିବେ ନେକ୍ସଟ। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଗମାଙ୍ଗ ଆବସେଣ୍ଟ, ଦିଲ୍ଲୀପ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ବେହେରା ଆବସେଣ୍ଟ, ଜଗନ୍ନାଥ ସବର ଆବସେଣ୍ଟ, ଯଶୋଦା ସବର ଆବସେଣ୍ଟ, ଯୁଗନ ସବର ଆବସେଣ୍ଟ, ହେମାମା ୟା ବେହେରା ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମା ବାଗ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମଧୁସ୍ମିତା ନାୟକ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ନମିତା ସେଠୀ ଆବସେଣ୍ଟ, ପଦ୍ମିନୀ ସାହୁ ସେଠି ଫର୍ ବିଡି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବମିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଝଡ଼ିଆ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ରାଜଶ୍ରୀ ମହାରଣା ଆବସେଣ୍ଟ, ରୋମିଲା ବେହେରା ଆବସେଣ୍ଟ, ସସ୍ମିତା ସିଆଲ ଆବସେଣ୍ଟ, ସୋମନାଥ ବେହେରା ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ସୋନାଲି ଦାସ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସୌଦାମିନୀ ଭୋଇ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଟଙ୍କଧର ହେର୍ନା ଆବସେଣ୍ଟ, ତପସ୍ୱିନୀ ସାହୁ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ତ ଆର୍ଟ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଆକାଶ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, এটা ବର୍ଷାରାଣୀ ଦାସ ଆବସେଣ୍ଟ, ବିବେକାନନ୍ଦ କର ଆବସେଣ୍ଟ, ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାରଣା ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଆବସେଣ୍ଟ, ଦନ୍ତ ସୋମେଶ୍ୱର ଆବସେଣ୍ଟ, ଜିନାରାଣୀ ମିଶ୍ର ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରୂପ ନାୟକ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଗିରି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସଗ୍ନିକା ବେହେରା ତାପରେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କେ ଶିବାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ଆବସେଣ୍ଟ, କୈଳାସ ବାତ୍ରା ଆବସେଣ୍ଟ, ଲିନିତା ପ୍ରଧାନ ଆବସେଣ୍ଟ, ମୋନାଲିସା ଜେନା ଆବସେଣ୍ଟ, ମୋନାଲିସା ପାତ୍ର ଆବସେଣ୍ଟ, ମୌସୁମୀ ମହାପାତ୍ର ଆବସେଣ୍ଟ, ନିକି ବାଗ, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପାଲକା ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାମଲ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ଶକ୍ତିପ୍ରଭା ବିଶ୍ୱାଳ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସୀତା ହିଆଲ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀକି ମହାରାଣା ସବୁ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଜଳେନ୍ଦ୍ର ଉଲାକା ଏ କ'ଣ ରିଜେକ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡ୍ୟୁଆଲିଟି ପାସ୍ଡ ଥ୍ରୋ NIS ତରଫରୁ ସେ ଏଟି କରିଛନ୍ତି, ତ ଏ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଜଳେନ୍ଦ୍ର ଉଲାକା ଗଲେ। ତ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ ଯାହା ଯାହା କହିଦେଇଛି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛି,
ଏମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ବୋଧେ ଏମାନେ ଯିବେନି ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? କାହିଁକି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଏମାନେ ଯିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଅସିପାର କିଛି ଭୁଲ ନଥିବ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଏନିଂଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜଲ୍ଦି ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।